बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ कौन लोग पढ़ते हैं, किन लोगों को दरूद पाक की तौफीक मिलती है, और आज हम इस वीडियो में दरूद पाक की सबसे बड़ी फ़जीलत बयान करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी फ़जीलत से मुराद ये कि दरूद पाक आप ख़ुद नहीं पढ़ते, दरूद पाक आपसे पढ़वाया जाता है, आपके बारे में फ़ैसला होता है अर्श बरी पर, आप लोग मुंतखब किए जाते हैं, आप लोगों का इंतखाब किया जाता है। और कौन वो खुश नसीब लोग हैं जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। और अहले दरूद लोग जो हैं वो इतने खुश नसीब हैं, इतने बाकमाल लोग हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें चुन रखा है। और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट के अंदर अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात, अपना जो दरूद पाक पढ़ा हुआ जितना आप पढ़ते हैं आप वो बता रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा यूँ समझ लें कि एक ऐसा काफ़िला ये बना दिया गया है हमारा कि इंशाअल्लाह ताला कम अज़ कम हशर वाले दिन तो हम एक दूसरे की पहचान कर पाएंगे दरूद पाक के इस अज़ीम अमल की वजह से। अब कौन लोग हैं जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं? बड़ा खूबसूरत सा सवाल भी और बड़ा खूबसूरत और आला तरीन किस्म का जवाब भी ज़रा सुनिएगा कि दरूद पाक हर ज़ुबान को नहीं मिलता। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ये तयशुदा बात है कि दरूद पाक आप लोग ख़ुद नहीं पढ़ते, दरूद शरीफ के लिए आपको चुना जाता है। अगर तो आप लोग दिन में 1000 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ लेते हैं ना, या चलते फिरते उठते बैठते आपकी ज़ुबान पर जारी हो गया है, तो ये आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुना है अपने हबीब के ज़िक्र के लिए। और किन लोगों को वो फिर चुनता है अपने हबीब के ज़िक्र के लिए, अब यही बात आगे जाके हमने आपको बतानी है। बड़ी खूबसूरत बात है, सुनकर आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं कि जी दरूद पाक हर ज़ुबान को नहीं मिलता, ये बड़े ख़ास लोग और अल्लाह पाक के सिलेक्टिव लोग होते हैं इस रोए ज़मीन के ऊपर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए चुने जाते हैं। ये वो अता है जो सिर्फ़ ख़ास दिलों को नसीब होती है। अब ये भी बात हमेशा याद रखिएगा, जो बड़े ख़ास दिल होते हैं ना, जिन दिलों को अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है ना, ऐसे दिलों को फिर वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अता कर देता है। पहले वो अपनी मोहब्बत के लिए चुनता है, और फिर जिसको अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले फिर उसे अपने हबीब की मोहब्बत भी अता कर देता है। और उसके हबीब की मोहब्बत का इजहार फिर आप दरूदो सलाम की कसरत करके करते हैं। अब किन लोगों को ये तौफीक नसीब होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र उसी को मिलता है जिसे अल्लाह पाक खुद याद कर ले, जिसे खुद याद कर ले, जिसे खुद अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले और जिसे अपना बना ले। ये मेरा जुमला याद रखिएगा, जिसे अल्लाह पाक अपना बना लेता है ना, या अपने बनाने का इरादा कर लेता है, फिर उसे अपने हबीब का पहले ज़िक्र अता कर देता है। अब यहाँ पर ये नुक्ता बड़ा अहम है अहले इल्म लोगों के लिए, ख़ास तौर पर अहले दिल लोगों के लिए, जिनके दिल ख़ास है ना और जिनके दिलों में रब ने झांक लिया है, बस उन्हीं दिलों को अल्लाह पाक ने दरूद शरीफ पढ़ने पर भी लगा दिया है। अब यहाँ पर बात आपको समझ आई कि दरूद शरीफ कौन लोग पढ़ते हैं? वो लोग पढ़ते हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने चुन लिया अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी याद के लिए, और फिर जिन्हें वो चुन लेता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा करम, बड़ा फ़ज़ल है कि जिन्हें वो फिर चुन लेता है, फिर उन्हें अपने हबीब की मोहब्बत भी अता कर देता है। यहाँ पर ना एक और बात में मैं कोट करूँगी कि जब आपने ये महसूस करना हो ना, जब आपने ये जांचना हो, जब आप ये जानना चाहें कि अल्लाह पाक आपसे कितनी मोहब्बत करता है, तो अल्लाह की मोहब्बत को समझने के लिए कि वो आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि दिन भर में, रात भर में कितनी मरतबा इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ुबानों पर जारी किया गया है। जितनी तौफीक आपको दरूद शरीफ पढ़ने की मिलेगी ना, समझ जाएं कि रब की मोहब्बत आपके दिलों में ज़रूर बसेगी।
اللہ پاک نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے، اور جنہیں اللہ پاک یاد کر لینا اور جنہیں اپنی محبت کے لیے چن لے، پھر اس کی محبت کا جانچنے کا یہ ایک سمجھ لیں ذریعہ ہے کہ اللہ پاک پھر اپنے محبوب کی اس شخص کو محبت عطا کرتا ہے، پھر اللہ پاک اسے اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی محبت کا اظہار ہے، یہ اللہ پاک کی محبت کا اپنے بندے کے ساتھ اظہار ہے کہ اگر وہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے تو پھر وہ درود شریف کی کثرت کی توفیق اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ اہل درود ہیں، اہل دل، اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن رکھا ہے، آپ کو منتخب کر رکھا ہے، اور جسے رب چن لے اور اس رستے پر لگا دے، یقین کریں اس کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں انقلاب برپا کر دیتی ہیں کہ انسان خود بھی سوچ کر حیران رہ جاتا ہے۔ مجھ سے آج میں ایک کومنٹ پڑھ رہی تھی اپنی ویڈیو کے اوپر کہ انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ اپنا کوئی مشاہدہ بیان کریں درود پاک کے حوالے سے، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی خاص مہربانی میرے رب کی کہ میں وہ بیان ہی نہیں لفظوں میں کر سکتی۔ یقین کریں کہ کس کس پہلو کو میں سمیٹ کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا کرم اس رب کا کہ میں یقین کریں کہ میرا شاید دل پھٹ جائے، میں اس چیز کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ میرے اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کے محبوب کی محبت کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے بڑا ہی فضل کیا ہوا ہے۔ میں کس لحاظ سے آپ کو بیان کروں کہ اللہ پاک نے ہر لحاظ سے زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں جو اللہ پاک نے عطا کر دی ہیں۔ یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور یہ اس کے حبیب کے ذکر کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے تو توفیق عطا کی اور اس توفیق کے صدقے پھر ہمیں ہی نوازا اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے۔ تو جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا، وہ بڑے خاص ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کا فیصلہ اوپر کیا گیا ہے، ان کے نام اوپر درج ہیں رجسٹر میں۔ تو آپ جیسا تو کائنات کے اندر خوش نصیب کوئی نہیں ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو پہلے یاد کیا، پھر اپنی محبت کے لیے چنا، پھر اپنے محبوب کی محبت عطا کی، پھر اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیا، اور یہ توفیق رب کی طرف سے ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق نصیب کی ہے، اور آپ ہر وقت اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر اور یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ حیات بیچ دیں آپ کی ایک نگاہ کے بدلے، یہ کاروبار بھی آپ کے غلام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔